हेलो गाइस मु हूँ आप से ओडिया छुआ जय जगन्नाथ। आज आम समस्ते मिसिक अपा भाई मैंने सब मिसिक आम जाऊँ आज डेरा जाऊँ बाहर गोटे गोटे पर गोटे गाड़ी चली आम गाड़ी तेल पड़ो मो गाड़ी भाई मस्त बाहर चलू आए जाऊँ बिन भाई टे खुशी अच्छा चलो समस्ते गोटे गोटे कर गाड़ी बाहर देखुवे क्वालिटी केमती आम हाईवे को पहुँची सारी।
ର କିଏ ମତେ ଗୋଟେ କହ ବିଟ୍ ଥିଲେ ତୁ ବାଲିଗାରେ ମାରୁଛୁ ଚୋର ହେଇଯିବ ଏଇଟା କି ଏବିଏସ୍ ଲାଗିଛି ସେଠି କଥା କଥା ପଢା ମୁଁ ତା କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ମଜା ଆସିଛି ତ ଏଠି କିଏ ପଶେଇ ଦଉଥିଲା ତୁ କିଏ ନଟାରେ ପଶେଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଅଛି ହେଲେ ହୁଏ ହଉ ହବନି କି ପାଇଁ ପାଖ ଗାଡ଼ି ହେଲା ହେଇଛି ଆରେ ନାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ନେଇଯିବ ମାମୁଁ କା 1300 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଥର୍ନା ଚାଉଳ ଭଜା ଯେ ପାଣି ବୋତଲ ନାକି ଦରକାର ଏଠି କହିବ ଖାଇକି ସରେ ବମ୍ ଫମ୍ ଫାଟିଲାନି ନାଇଁ এই দেখন্তু পৌঁছি গলু দেখন্তু ডেরা পৌঁছি গলু ডেরা যেটি ডেরা কি রहा रही एक नंबर रास्ता Passport.
ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। हेलो फ्रेंड आगे पहुंची गलु बापा कि छेली लो ए छेली ये पाखे आम रही